അറുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. அடிக்கப்பட்ட நம்முடைய பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியான கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இருக்கிற அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ, ഈ സീസണിൽ എല്ലാവരും പെസഹായും ഈസ്റ്ററും എല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയമാണ്. இந்த காலத்தில் இந்த சீசனில் எல்லோரும் பாஸ்கா பண்டிகையும் അതുപോലെ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും കൊണ്ടാടുகிறதான നാட்கள். ഇന്ന് എന്താണ് പെസഹ എന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த நாளில் எதுதான் அந்த பாஸ்கா என்று சொல்லி உங்களோடு கூட பங்கிட நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். ജോസഫിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ 70 പേർ മിസ്രൈമിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. யோசேப்பினுடைய நாட்களில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 70 நபர்கள் மொத்தமாக அவர்கள் எகிப்து தேசத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணி போகிறார்கள். ജോസഫിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ മിസ്രൈം ദേശത്തിൽ അവർ അടിമത്തത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. ஆனால் யோசேப்பினுடைய நாட்கள் முடிந்ததுக்கு பின்பதாக அதே எகிப்து தேசத்தில் அவர்கள் அடிமைகளாக மாற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. ഏകദേശം 430 വർഷം അവർ മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായിരുന്നു. ഏകദേശமாக 430 ஆண்டுகள் அவர்கள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாய் இருந்தார்கள். അവർ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി ദൈവം മോശയെ അവർ ഇടയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു. அவர்களுடைய மீட்புக்காக கர்த்தர் மோசையே அவர்களிடையில் இருந்து தெரிந்து கொண்டார். മോശ അവർ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കും, അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മോശ വിചാരിച്ചു. மோசே விதமாக சிந்தித்தான், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தாம் தான் அவரை மீட்க இருக்கிற மீட்பர் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்புவார்கள் என்று சொல்லி. എന്നാൽ മോശ വിചാരിച്ച സമയത്ത് മോശയുടെ മിനിസ്ട്രി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടില്ല. ஆனால் மோசே சிந்தித்ததான அந்த நாட்களில் மோசேயினுடைய ஊழியமானது வெளிப்படவில்லை. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മോശയെ അംഗീകരിച്ചില്ല. அந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோசேயை அங்கீகரிக்கவில்லை. അതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ஆதலால் மோசேக்கு அந்த இடத்தில் நின்று ஓடி தப்புவிக்க வேண்டியதான ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிடும். ഇതുപോലെ നീ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നില്ല എന്ന് വരാം. இதுபோல நீங்க சிந்திக்கிற நேரத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய செயல் நடக்காமல் இருக்கலாம். എന്നാൽ മോശയുടെ അടുത്ത 40 വർഷം കഴിഞ്ഞു 80ാമത്തെ വയസ്സിൽ അതേ മിസ്രൈമിലേക്ക് ദൈവം മോശയെ മടക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ஆனால் அமேன், மோசேயினுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த 40 ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக மோசேயினுடைய 80வது வயதிலே അതേ എഗിപ്ത് ദേശത്തേക്ക് കർത്തർ മോശയെ തിരുമ്പി കൊണ്ടുവരികയാണ്. എവിടെയാണോ പരാജയപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ ദുഃഖപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയത്, അതേ സ്ഥലത്തിൽ ദൈവം മോശയെ അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് മടക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. எந்த இடத்தில் தோல்வி அடைந்து எந்த தேசத்தை விட்டு ஓடி போனானோ, எந்த இடத்தை விட்டு தப்புவித்து போனானோ அதே தேசத்துக்கு கர்த்தர் மோசையை திரும்பி கொண்டு வருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണോ നീ പരാജയപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ നീ കരഞ്ഞോടിയത്, എവിടെയാണോ തകർന്നത്, അതേ ഇടത്തിലേക്ക് നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ യേശുവുണ്ട്. இதுபோலவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க எந்த இடத்தில் உடைந்து போனீர்களோ, எந்த இடத்தில் தோற்று போய் ஓடி விட்டீர்களோ அதே இடத்துக்கு உங்களை திரும்பி கொண்டு வருகிற சர்வ வல்லமையுள்ள ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார். നീ പരാജയപ്പെട്ട അതേ ഇടത്തിൽ നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ജയകരമായ ജീവിതം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ യേശു നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. நீங்க எந்த இடத்தில் தோற்று போனீர்களோ அதே இடத்துக்கு அமேன் உங்களை திருப்பி கொண்டு வந்து உங்களை கனப்படுத்துகிற சர்வ வல்லமையுள்ள ஒரு இயேசு உண்டு. എവിടെ നിന്നാണോ മോശ പരാജയപ്പെട്ട് ഓടി ഒളിച്ചത്, അതേ സ്ഥലത്ത് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം മോശയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. எந்த இடத்தில் மோசே தோற்று தோல்வி அடைந்து அமேன் ஓடி போனானோ அதே இடத்திற்கு அமேன் பார்வோனுக்கு தேவனாக கர்த்தர் மோசேயை நியமிக்கிறார். ആ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ 10 അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മോശയുടെ മേൽ ദൈവം കൃപ നൽകി. அந்த பார்வோனுக்கு முன்பதாக 10 அற்புதங்கள் செய்ய கர்த்தர் மோசேக்கு கிருபை கொடுத்தார். 9 അത്ഭുതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ദൈവം മോശയോട് വീണ്ടും ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി. 9 അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പിൻപதாக കർത്തർ മോശയിനിടത്തിലെ മറുപടിയും செயல்பட ആരംഭിத்தார். അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. യഹോവ മോശയോടും അഹരോനോടും മിസ്രൈം ദേശത്ത് വെച്ച് അരുൾ ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ എന്നവിടെ വചനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ஆமென். ஹல்லேலூயா. யாத்திராகம புத்தகம் 12வது அதிகாரத்தில் அதை நம்ம பார்க்கிறோம். கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தில் மோசேயும் ஆரோனையும் நோக்கி என்று வசனம் சொல்கிறது. അവിടെ ദൈവം പറയും, ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ 1-ാം മാസമായി
മാസമായിരിക്കണം. அங்கே சொல்கிறது இந்த மாதம் உங்களுக்கு பிரதான மாதம், இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதலாம் மாதமாய் இருப்பதாக. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒന്നാമത്തെ മാസം അബീബ് മാസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. அந்த ஒன்றாவது முதலாவது மாதம் அது ஆபீப் மாதம் என்று சொல்லி தெரியப்படுகிறது. അവിടെ പറയുക, ഈ മാസം 10-ാം തീയതി അതത് കുടുംബത്തിന് ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം. ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിന്നുവാൻ വീട്ടിലുള്ളവർ പോരെങ്കിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം അവനും അവൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അയൽക്കാരനും കൂടി അതിനെ എടുക്കണം. ഓരോരുത്തരും തിന്നുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം കണക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം. ആ ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതും 1 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആണുമായിരിക്കണം. இந்த இடத்தில் வசனம் விதமாக சொல்கிறது, இந்த மாதம் 10ஆம் தேதி நீங்கள் அம்மேன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியே ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவன் ஆட்டுக்குட்டியே புசிக்க அம்மேன் போதுமான பேர்கள் இல்லை என்றால் அவன் தன் சமீபத்தில் இருக்கிற அவனுடைய அயல் வீட்டாரனையும் தன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரனும் அம்மேன் தங்களில் உள்ள ஆத்துமாக்களில் இலக்கத்திற்கு தக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்ற ஆணும் 1 வயதும் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். പറയാ, ആ ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം, ആണായിരിക്കണം അത്. இந்த வார்த்தை இந்த இடத்தில் சொல்கிறது, அந்த ஆட்டுக்குட்டியானது அது பழுதற்றதாக இருக்க வேண்டும், ஆணாக இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഇവർ അറുക്കണം. അതിന്റെ രക്തം കുറെയെടുത്ത് തങ്ങൾ തിന്നുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടൽക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും അതിനെ പുരട്ടണമെന്ന് ദൈവം പറയുക. അമേൻ. அந்த ஆட்டுக்குட்டியை இவர்கள் அடிக்க வேண்டும். அதனுடைய இரத்தத்தில் இருந்த கொஞ்சத்தை எடுத்து தாங்கள் அதை புசிக்கும் வீட்டு வாசல் நிறை கால்கள் இரண்டிலும் நிலையின் அமேன் மேற் சட்டத்திலும் തെളിക്ക வேண்டும் എന്ന് சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ഭവനത്തിനകത്ത് വെച്ച് വേണം ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ. ഒന്നാമதாக ഇവர்கள் ഒരു വീട്ടുക്കുൾ ഇരുന്ന് വേണ്ടും ഇதை പുസിക്ക. ഈ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭവനത്തിനകത്ത് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തം എടുത്ത് അതിന്റെ കട്ടിൽക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പടിയുടെ മേലും അത് തളിക്കണം. ആമേൻ. இந்த புசிக்கிற வீட்டில் இருந்து அந்த இரத்தத்தை கொஞ்சம் எடுத்து ஆமேன் அந்த வீட்டு வாசல் நிலைக்கால்கள் இரண்டிலும் நிலையின் மேற் சட்டத்திலும் തെളിക്ക வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. 11ാമത്തെ വാക്യം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 12:11 പറയുന്നു, അരകെട്ടിയും കാലിന് ചെരുപ്പും കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഭക്ഷിക്കണം. ஆமென். 11வது வசனம் யாத்திராகமத்தில் விதமாக சொல்கிறது, இதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறையில் கச்சை கட்டிக்கொண்டும் உங்கள் காலில் பாதரட்சை அமேன் கொடுத்து கொண்டும் அமேன் இப்படி பாதரட்சை அணிந்து கொண்டவராக தீவிரமாய் புசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പുറപ്പാടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്രയാണത്തെ இந்த இடத்தில் காண்பிக்கிறது. അര കെട്ടിയിരിക്കണം, കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കണം, കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ. ஆமென். உங்கள் அறைகளில் அரைக்கச்சை கட்டி இருக்க வேண்டும், காலில் செருப்பு அணிந்திருக்க வேண்டும். இவ்விதமாக ஒரு ஆயத்தத்தோடு கூட தான் இதை புசிக்க வேண்டும். എന്നിട്ട് പറയുക, ഇത് യഹോവയുടെ പെസഹ ആകുന്നു. ஆமென். இது கர்த்தருடைய பாஸ்கா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പെസഹ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. இந்த இடத்தில் தான் கர்த்தருடைய பாஸ்கா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்கிறது. അപ്പോൾ 430 വർഷം മിസ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഈ പെസഹ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുറപ്പെടലിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ്. இந்த 430 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்த பாஸ்கா கொண்டாடுவது இந்த அடிமைத்தனத்தில் நின்று ஒரு புறப்பட்டு வெளியே போகிற அனுபவம் அதற்காகவே. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയാണോ പെസഹ തുടങ്ങിയത് അത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടയാളമാ, അതൊരു പുറപ്പാടിനെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ஆமென். எந்த இடத்தில் பாஸ்காவை நாம் காண்கிறோமோ அந்த இடத்தில் மெய்யாகவே ஒரு அடிமைத்தனத்தில் நின்று ஒரு பிரயாணத்துக்கு நேராக இருக்கிறதான ஒரு அடையாளம், அது ஒரு பிரயாணத்தினுடைய அடையாளம். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 12ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മിസ്രൈം ദേശത്ത് കൂടി കടന്നു, മിസ്രൈം ദേശത്തിലെ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കും, മിസ്രൈമിലെ സകല ദേവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തുമെന്ന് ദൈവം പറയുക. ஆமென். யாத்திராகமம் 12வது அதிகாரம் 12வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, அந்த ராத்திரியிலே நான் எகிப்து தேசம் எங்கும் கடந்து போய் எகிப்து தேசத்தில் உள்ள மனிதர் முதல் மிருக ஜீவன்கள் மட்டும் முதற் பேராய் இருக்கிறவைகளை எல்லாம் அதம் பண்ணி எகிப்து தேவர்கள் மேல் நீதியை அமேன் செலுத்துவேன். പെസഹ ഒരു പുറപ്പാടിന്റെ അടയാളമാണ്. പാസ്ക ഒരു പുറപ്പെടുത്തലിനുடைய ഒരു അടയാളം. എന്നാൽ അവർ കട്ടിലക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പടിന്മേലും പുരട്ടിയ ആ രക്തം അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.
அமேன். பாஸ்கா ஒரு புறப்படுதலுடைய அடையாளம் என்று சொன்னால், அவர்கள் வீட்டு வாசல் நிறைக்கால்கள் மீதும் அமேன் வாசலினுடைய மேற் சட்டத்தின் மேலும் புரட்டினதான அந்த இரத்தம் அது அவர்களுடைய பாதுகாப்பினுடைய അടയാളமாக ഇരുന്നത്. പുറപ്പാട് ദിവസം 12-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം പറയാ, ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു, നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിൽ മേൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും, ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും. அமேன். யாத்திராகமம் புத்தகம் 12:13 வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும், அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். അടുത്ത വാക്യം പറയുക, ഞാൻ മിസ്രൈം ദേശത്ത് ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങൾക്ക് നാശഹേതുവായി തീരുകയില്ല, ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നാളായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ അത് യഹോവയ്ക്ക് ഉത്സവമായി ആചരിക്കണം, തലമുറ തലമുറയായി നിത്യനിയമമായും നിങ്ങളത് ആചരിക്കണം. 7 ദിവസം നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം, 1-ാം ദിവസം തന്നെ പുളിച്ച മാവ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നീക്കണം. 1-ാം ദിവസം മുതൽ 7-ാം ദിവസം വരെ ആരെങ്കിലും പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നാൽ അവൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം. ஆமென். அந்த இடத்தில் வசனம் மீதியாக விதமாக சொல்கிறது, நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே பாதிக்காதிருக்கும், அந்த நாள் உங்களுக்கு நினைவு கூர்தலான நாளாக இருக்க கடவுது, அதை கர்த்தருக்கு பண்டிகையாக ஆசரிப்பீர்களாக, அதை உங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய நியமமாக ஆசரிக்க கடவீர்கள், புளிப்பில்லா அப்பத்தை 7 நாளளவும் புசிக்க கடவீர்கள், 1ஆம் நாளில் தானே நீக்க வேண்டும், 1ஆம் நாள் தொடங்கி 7ஆம் நாள் வரைக்கும் புளித்த அப்பம் புசிக்கிறவன் எவனோ அவன் ஆத்துமா இஸ்ரவேலில் இருந்து அறுப்புண்டு போவான். ഹല്ലേലൂയ. ഈ പെസഹ ഒരു ഉത്സവമായി ആചരിക്കണം, തലമുറ തലമുറയെ ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. இந்த பாஸ்கா ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாட வேண்டும் என்று, அது தலைமுறை தலைமுறையாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 7 ദിവസത്തേക്ക് ഇവർ ഇതിനെ ആഘോഷിക്കണം. 7 നാட்களுக்கு இதை இவர்கள் கொண்டாட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളായി ഇവർ ഇത് ആചരിക്കണം. ஆமென். இந்த பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை அடித்ததனுடைய அடுத்த நாளில் இருந்து புளிப்பில்லாததான அப்பத்தினுடைய பண்டிகையாக இவர்கள் இதை கொண்டாட வேண்டும். 1-ാം ദിവസം തന്നെ പുളിപ്പുള്ളതെല്ലാം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയണമെന്ന് യഹോവ പറയുന്നു. 1வது நாளில் இருந்தே புளிப்பு எல்லாமே இவர்களுடைய வீட்டிலிருந்து விலக்கி விட வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். അബീബ് മാസം 14-ാം തീയതി തൊട്ട് 21-ാം തീയതി വരെ ഏകദേശം 7 ദിവസമാണ് ഇവർ ഇതിനെ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. ஆபிபு மாதம் 14ஆம் தேதியிலிருந்து 21வது தேதி வரைக்கும் ஏகദേശமாக 7 நாட்கள் இவர்கள் இதை கொண்டாட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. പെസഹ 1 ഇവർ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. பாஸ்கா இவர்களுடைய அடிமைத்தனத்தில் நின்று இவர்களை மீட்பதனுடைய ஒரு அடையாளம். അത് മാത്രമല്ല, സംഹാരദൂതനിൽ നിന്ന് ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പെസഹ. ஆமென். அது மட்டுமல்ல, சங்கரிக்கிறவனுடைய நியாய தீர்ப்பில் நின்று வருகிறதான ஒரு விடுதலை, அதுவும் தான் இந்த பாஸ்கா என்று சொல்றோம். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അർദ്ധരാത്രിയിലോ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫറവോന്റെ ആദിജാതൻ മുതൽ കുണ്ടറയിൽ കിടന്ന തടവുകാരന്റെ ആദിജാതൻ വരെയും മിസ്രൈം ദേശത്തിലെ ആദിജാതന്മാരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകൾ എല്ലാം യഹോവ സംഹരിച്ചു. ഫറവോനും അവന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരും സകല മിസ്രൈമ്യരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു. മിസ്രൈമിൽ വലിയൊരു നിലവിളി ഉണ്ടായി, ഒന്നും മരിക്കാതെ ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഭവനത്തിനകത്തുള്ള ആദിജാതന്മാരെ, മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകൾ, ഇതിനെയെല്ലാം സംഹാരദൂതൻ സംഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. அமேன். அப்போ யாத்திராகம புத்தகம் 12வது அதிகாரத்தினுடைய 29வது வசனத்தில் விதமாக பார்க்கிறோம், நடுராத்திரியிலே சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கும் பார்வோனுடைய தலை பிள்ளை முதல் காவல் இடத்தில் இருக்கும் அமேன் சிறைப்பட்டவனுடைய தலை பிள்ளை வரைக்கும் எகிப்து தேசத்தில் இருந்த முதல் பேரானதையும் மிருக ஜீவன்களில் தலையீட்டு அனைத்தையும் கர்த்தர் அழித்தார். அப்பொழுது பார்வோனும் அவனுடைய சகல ஊழியக்காரும் எகிப்தியர் யாவரும் ராத்திரியிலே எழுந்திருந்தார்கள். மகா கூக்குரல் எகிப்திலே உண்டாயிட்டு, ஆமென், சாவில்லாத ஒரு വീടും ഇരുന്നതില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. തൊട്ടടുത്ത് മിസ്രൈം ദേശത്തിൽ ഈ സംഹാരം നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അവിടെ സംരക്ഷണത്തോടുകൂടെ, അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആ രക്തം അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആമേൻ.
எகிப்திலே இவ்வளவு பெரிதான அழிவு நடக்கும்போது நாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வீட்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த இரத்தமானது ഇവர்களுக்கெல்லாம் அதிகமான பாதுகாப்பாக இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ടിലക്കാലിൽ മേൽ രക്തം തളിക്കേണ്ടത്? ദൈവം അവരോട് പറയുക, നിങ്ങൾ ഈസോപ്പ് ചെടിയുടെ ഒരു കെട്ടെടുക്കുക, ആ ഈസോപ്പ് ചെടിയുടെ കെട്ടെടുത്ത് കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തത്തെ മുക്കി കിണ്ണത്തിലെ രക്തം കുറുമ്പടി മേലും കട്ടിലക്കാൽ മേൽ രണ്ടിന്മേലും തേക്കുക. இவர்கள் எவ்விதமாக இந்த இரத்தத்தை புரட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ஈசோப்பு கொழுந்துகளில் கொத்தை எடுத்து கிண்ணியில் இருக்கும் இரத்தத்தில் தோய்த்து அதில் இருக்கும் அந்த இரத்தத்தை வாசல் நிலைக்கால்களின் மேற்மட்டத்திலும் வாசலின் நிலைக்கால்கள் இரண்டிலும் தெளியுங்கள் என்று சொல்லி இவ்விதமாக செய்ய சொன்னார். അവിടെ പുരട്ടുക മാത്രമല്ല, ഈ സംഹാരദൂതൻ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവിടം വരെ, വെളുക്കുന്നവിടം വരെ നിങ്ങൾ ആരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറയുക. அங்கே இப்படி விதமாக தெளிப்பது மட்டுமல்லாமல் சங்கரிக்கிறவன் எகிப்து தேசத்தில் சங்கரித்து முடியும் வரைக்கும் நீங்கள் யாருமே உங்களுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்று சொல்லி கட்டளையிட்டிருக்கிறது. നിങ്ങൾ വീടിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. உங்களுடைய வீட்டுக்குள் நீங்கள் பாதுகாப்புள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள். വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സംഹാരകൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, உங்களுடைய வீடுகளில் உங்களை அக்கினை தீர்க்கும்படியாக சங்கரிக்கிறவன் இனி அதுக்குள் ஏறுவதில்லை. അപ്പോൾ വീടിനകത്ത് വിശ്വാസമുള്ളവരിരുന്നാലും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ ഇരുന്നാലും ആ രക്തം അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭവനത്തെ തൊടുവാൻ സംഹാരകൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന്, അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന് വചനം പറയുന്നു. அன்பானவர்களே, இந்த வீட்டுக்குள் விசுவசிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ, ஆனாலும் இந்த வீட்டுக்குள் இருந்தால் ஒருபோதும் சங்கரிக்கிறவனானவன் இந்த குடும்பங்களை, வீடுகளை, நபர்களை தொடுவதில்லை என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. കർത്താവ് പറയും, നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും ഒരു നിത്യ നിയമമായി ആചരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ 430 വർഷത്തോളം അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അടിമത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ആ മിസ്രൈമിനെ ന്യായവിധി നടത്തി ആ സംഹാരകൻ തൊടാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ്, ആഘോഷമാണ് പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ. கர்த்தர் சொல்கிறார், இது நீங்களும் உங்களுடைய தலைமுறைகளும் நித்திய நியமமாக கொண்டாட வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் எகிப்து தேசத்தில் 430 ஆண்டுகள் அடிமைகளாக இருந்தீர்கள். ஆனால் அந்த இடத்தில் இந்த பாஸ்கா மூலமாக நீங்கள் இப்பொழுது மீட்டு கொள்ளப்பட்டீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ട ഭവനം, അതൊരു പുറപ്പാടിന്റെ അടയാളമാ. അത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കനാന്റെ ബ്ലെസ്സിംഗിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു പുറപ്പാട് അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வீடு என்று சொன்னால் அது ஒரு பாதுகாப்பினுடைய அடையாளம். அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு புறப்பாடு, ஒரு எதிர்நோக்கி போகுதல் உண்டு என்று சொல்லி வசனம் കനാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടാണത്. ஆமென். இந்த பாஸ்கா கனானுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக நடந்து செல்வதனுடைய ஒரு புறப்படுதலுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പെസഹയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നിനും അടിമകളല്ല, പാപത്തിന് അടിമയല്ല, പിശാചിന് അടിമയല്ല. നിങ്ങളുടെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് കനാൻ ബ്ലെസ്സിംഗിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അത്രേ പെസഹ. ആമേൻ. இந்த பாஸ்கா இது சுட்டி காண்பிப்பது, நீங்கள் ஒன்றுக்கும் அடிமை அல்ல, மெய்யாகவே அடிமைத்தனத்தினுடைய எகிப்தில் நின்று உங்களை கனானினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் நேராக உங்களை நடத்தி செல்வதுதான் பாஸ்கா. ആ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു സംഹാരദൂതനോ ഒരു ന്യായവിധിയോ നിങ്ങളെ തൊടത്തില്ല. ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയും നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ അനുവാദമില്ല. പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അത് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ കാണിക്കുന്നതാ. ஆமென். பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியுடைய ரத்தம் சொல்கிறது என்னது? ஆமென். நீங்கள் இப்பொழுது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இனி ஒரு சங்கரிக்கிறவனும் ஒரு கொள்ள நோய்க்கும் எந்த விதமான உலகத்துடைய விஷயங்களுக்கும் உங்களை தொட முடியாத நீங்கள் அதுபோல பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ 1 Corinthians chapter 5 verse 7 നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു തന്നെ
1 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது. அமேன். ஏனென்றால் நம்முடைய பாஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக அடிக்கப்பட்டிருக்கிறாரே. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അവർ അറുത്തു, അവർ പെസഹ ആചരിച്ചു, അത് അവർക്ക് സംരക്ഷണമായെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൃഗമല്ല, അതൊരു ആടല്ല, ക്രിസ്തുവായ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട്. അമേൻ. പഴയ ഉടன்படிக்கையில் அவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து பாஸ்கா கொண்டாடும் போது அது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தது என்று சொன்னால், புதிய உடன்படிக்கையில் அமேன் நமக்கு பாஸ்காவாக இருப்பது ஒரு மிருகம் அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆனவரே நம்முடைய பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതിക്രമത്താലും പാപത്തിനാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മളെ, സകല അടിമത്വത്തിലുമായിരുന്ന നമ്മളെ, പാപത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെയും അടിമത്വത്തിൽ കിടന്ന നമ്മളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ യാഗത്താൽ എന്നേക്കുമായി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുക. ஆமென். அடிமைத்தனத்திலும் பாவத்துக்குள்ளும் இருந்ததான நம்மையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய இரத்தத்தினாலே என்றென்றைக்குமாக நம்மை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, യേശു കർത്താവ് തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു തന്നു. எபிரேயர் நிருபம் 9வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது. தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை அவர் உண்டு பண்ணினார். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ. நம்முடைய பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அது கர்த்தராகிய இயேசுவே. സകല അടിമത്വത്തിലും നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവ് അത്രേ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു. സകല അടിമത്തനത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ மீட்டு கொண்டவரே கர்த்தராகிய இயேசு. യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്തരാகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இந்த பலி என்று சொல்வது என்றென்றைக்குமான ஒரு மீட்பை நமக்கு தந்திருக்கிறது. യേശുവിന്റെ രക്തം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാപികളല്ല, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരാണെന്നാണ്. இயேசுவுடைய ரத்தம் அறிக்கப்படுவது இதுதான், இப்பொழுது நம்ம பாவிகள் அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட நீதிமான்கள். ലോകം ഈ പെസഹായെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടിമകളല്ല, നിങ്ങൾ പാപികളല്ല, നിങ്ങൾ അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്നവരല്ല, നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരത്രേ. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരത്രേ നിങ്ങൾ. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம் அறிக்கை பண்ணுவது இதுதான், நாம் இப்பொழுது பாவிகள் அல்ல, நீதிமான்கள், இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினால் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்கள். പെസഹ എന്നൊരു കേൾവി നിങ്ങളുടെ കാതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ, பாஸ்கா என்றதான ஒரு கேள்வி உங்களுடைய காதில் கேட்கும் பொழுது, അത് എങ്ങനെയോ മതപരമായി ആഘോഷിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന്, அது எவ்விதமோ மதத்தினுடைய சில சட்டங்களுக்குள்ளாக கொண்டாடி முடிக்க வேண்டியதல்ல. ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. நான் மீட்கப்பட்டவன் என்றதான உறுதி உங்களுக்கு உண்டாகட்டும். ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. நான் நீதிமான் என்றதான உறுதி உங்களுக்குள் உண்டாகட்டும். ക്രിസ്തു എന്ന കാനാനിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. கிறிஸ்து என்றதான கனானுக்குள் நான் பிரவேசித்திருக்கிறேன் என்றதான உறுதி உண்டாகட்டும். ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിമയല്ല, സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ പ്രിയ പുത്രനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. இப்பொழுது நான் அடிமை அல்ல, பரலோக தகப்பனுடைய நேசகுமாரன் என்றதான உறுதி உங்களுக்கு உண்டாகட்டும். പെസഹ അത് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമായി മാറ്റാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാൽ നിറയുന്ന, ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറട്ടെ. பாஸ்கா அது ஏதோ மதத்தினுடைய ஒரு சட்டமாக மாறாமல் மெய்யாகவே இது மீட்பினுடைய ரகசியமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாறுவதாக. കാരണം നിങ്ങളുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஏனென்றால் உங்களுடைய பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியான கிறிஸ்துவானவர் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി അടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഒരു വിസയാക என்றென்றைக்குமாக அவர் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார். എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നേടി തന്നിരിക്കുക. என்றென்றைக்குமான ஒரு மீட்பு அவர் பெற்று தந்திருக்கிறார். ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിമകളല്ല, സ്വതന്ത്രരത്രേ. இப்பொழுது நீங்கள் அடிமைகள் அல்ல, சுயாதீனம் உள்ளவர்கள். ദാസനല്ല, നിങ്ങൾ മക്കളത്രേ. தாசர்கள் அல்ல, நீங்கள் பிள்ளைகள். ശപിക്കപ്പെട്ടവരല്ല, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരത്രേ. சபிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களையே அர்ப்பணித்து ആ ക്രിസ്തു നേടിത്തന്ന വീണ്ടെടുപ്പിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാപിച്ചാട്ടെ. கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டதான உங்க மீட்பை ஒன்று பெற்றுக்கொள்ளுங்க. 430 വർഷം അടിമകളായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഒരു നിത്യ നിയമമായി ഇത് കൊടുത്തെങ്കിൽ, 430 ആണ്ടുകളാக അടിമകളായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് കർത്തർ ഒരു നിത്യ നിയമமாக ഇதை കൊടുത്താർ എന്ന് சொன்னார். നിങ്ങളുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു അടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ പെസഹ അതൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു നിത്യ നിയമമായി മാറട്ടെ. உங்களுடைய பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி
ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதான இந்த பாஸ்கா உங்களுக்கு ஒரு நித்திய நியமமாக மாறுவதாக. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அன்பானவர்களே, இப்படி ஒரு பாஸ்காவினுடைய அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாவென்றா, இதுவரைக்கும் ஆண்டாடு கொண்டாடின சில அனுபவங்கள் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால், இன்றைக்கு எத்தனை பேர் மெய்யான பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியான இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு மெய்யான பாதுகாப்புக்குள், மெய்யான ஒரு புறப்படுதலுக்குள்ளாக கடந்து வர வாஞ்சிக்கிறீங்க? அப்படி உள்ளவர்கள் இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். கண்களை மூடுவோம், நாம் ஜெபிப்போம். எங்களுடைய நல்ல பரலோக தகப்பனே, இந்த நாளில் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தந்த ക്രിസ്തു എന്നതാണ് പാസ്ക ആട്ടുകുട്ടിക്കാകെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ക്രിസ്തു എന്ന പെസഹ കുഞ്ഞാടിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവേ, എങ്ങളുടെ പാസ്ക ആട്ടുകുട്ടിയെ നീ എங்களுக்காக അടിക്കപ്പെട്ടதற்காக സ്തോത്രം. ഓ ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അടിക്കപ്പെട്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. நாங்கள் நம்புகிறோம் பாஸ்கா என்றது மதத்தினுடைய ஒரு சட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயமல்ல. പെസഹ എന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമല്ല. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக செலுத்தின அந்த பெரிய பலியில் நடந்திருக்கிற மீட்பு என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். യേശു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന ആ വലിയ യാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ യാഗം മൂലമുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പത്രേ. ஆமென். பாஸ்கா என்று சொல்வது மெய்யாகவே எங்களுக்கும் எங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் ஒரு பாதுகாப்பு என்றதை நாங்கள் அறிகிறோம். പെസഹ എന്നത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. இன்றைக்கு இந்த பாஸ்கா செலிப்ரேஷனுடைய இந்த நேரத்தில் மெய்யான பாஸ்கா கொண்டாட்டம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாவதாக. ഈ പെസഹ ലോകം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, മതപരമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ് ഇത് ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியான கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை வெளிப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും പെസഹ കുഞ്ഞാടായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. ஒவ்வொருவரும் இந்த வார்த்தையினால் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். ഓരോരുത്തരും ഈ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. தடைகள் விலகட்டும். எங்களை கேட்கிற முனியாண்டி എന്നതാണ് நபருடைய வாழ்க்கையில் இருளுகள் விலகி போகட்டும். ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന മുനിയാണ്ടി എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുളുകൾ മാറട്ടെ. நிரந்தரமான சில வருமானம் இல்லாமல் எல்லா விதத்திலும் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற சில நபர்களை இந்த நாளில் கர்த்தராவியானவர் விடுதலையாக்குகிறார். സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നന്മയില്ലാതെ, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ലഭിക്കാതെ, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ ഭാരത്തിലിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് വിടുതലാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. இந்த நேரத்தில் ஆட்டுக்குட்டியான கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தில் விடுதலையை கட்டளையிடுகிறோம். ഈ സമയത്ത് കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിടുതലെ കൽപ്പിക്കുക. എല്ലാ തുതിയും മഹിമയും ഉമക്ക് സെലുത്തുகிறோம். എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. 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 എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 24 മണിക്കൂർ ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങളും ആരാധനാ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന CGM റേഡിയോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 944777
5093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.